Hi everyone, I'm John Christian Elaguado, BSM 3A. I'll be showing you how I work on my ANSYS project. First is i-open po yung Workbench 2024. Then sa left side ng screen, i-click yung steady state thermal. Then i-drag sa circle sa loob, ay sa rectangle. Then i-click yung geometry, right click. Then new design modular geometry. Tayo lang mag-loading. Then, sa left side po ng screen, i-click yung XY plane. Then, ito, zoom. Then, sa left side po ulit ng screen, i-click yung sketching. Then, i-click yung rectangle. Next is, i-click po yung sa center ng plane. Then, i-drag pataas. Then, i-click po yung sa left side ulit ng screen yung dimensions. Lagyan po ng dimensions yung sa taas and sa gilid. Then, sa bottom left corner po ng screen, meron po yung dimensions, yung H1 and V2. And papalitan po natin ng given na 1 meter. Then, zoom and extrude and generate. Tapos yung magiging depth po nyan is number 1 po ako sa attendance. So yung 1 po is maging 10% nung given na 0.5 meters. Kaya maging 0.05. 0.5 meters. Enter. Generate. Ayun na po yung mismo. Tapos kukulayan. Di malito. Yan sa likod. Yung sketching ulit. Then maglalagay po ulit ng rectangle simula center hanggang sa ilang ng size. Then extrude, then apply. Then sa material is add frozen. Then yung sa depth po is 0.45. Ayan na po yung object. Ayan. Yung object. Then, balik po tayo sa workbench. Then, click yung model. Double click lang. Then tayo mag-loading. Yeah. Tayo lang mag-loading. Yan. Then mag-loading po. Then yung i-click po sa left side po ng screen, i-click yung mesh, right click, then generate mesh. Yan. Ayan. Ayan. Tapos click po yung steady state thermal, then right click, insert temperature. Ang sa temperature 1 po natin is ito yung first apply, then 25 degrees Celsius. Then mag-add po ulit ng temperature, insert temperature. Temperature to nun is sa kabila po. Apply, then temperature is 100 degrees. There. Yeah. Then sa solution, right click po, insert thermal, total heat flux, tapos
Tapos isa pa yung right click, insert thermal and temperature. So para po ma-solve is i-click po itong solve sa taas. And hintayin lang mag-loading yung sa baba. Then, okay na po yung object. Yan. Then, sa total heat flux. Thank you po.